हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़वा कौन ड्रेनेज सिस्टम पढ़वा गंगाड़ को आम पढ़ुले पूर्व क्लास में देखते गंगाड़ा कोड़ उत्पत्ति जे को राज्य को राज्य जाइला देखते आ कोड़ ता पानी को डिस्चार्ज करता से हम डिटेल देखते पूर्व क्लास देखते। तो आज आम देखा कौन गंगार ट्रिब्यूटारी देखा गंगा को नदी सहायक कर से विषय फुली डिटेल देखा। तो जो पिला माने या पूर्व क्लास गुड़ी को देखी न एटलिस्ट थोड़े देखी जहाँ फल कौन हम ना तुम रिभर सिस्टम भल से बुझी पार्बा आ इंडिया जोग्राफी भी भल से धीरे धीरे बुझे फास्ट जो क्लास करके आरंभ कौन हम इंडिया जोग्राफी कौन तुमको असुविधा है ना। तो ये सेक्शन स्टार्ट करवा पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आस चैनल गोटे सब्सक्राइब कर दियो वीडियो गोटे लाइक कर दियो आ समस्ते कौन करना वीडियो शेष पर्यंत रहो जहाँ फल कौन हम तुम डिटेल भल से बुझी पार्ब ना कौन हम ना टिके देखीदेव आ कौन किसी बुझी पार ना। तो भल से डिटेल थ्योरी क्लास करा रिभर सिस्टम ना जदि इना भल से बुझलो ना लास्ट तुम पेड़ बेच नहीं ना आराम से क्लास नहीं ना बुझो भल से है। चलो आज सेक्शन स्टार्ट करा कौन गंगा नदी कौन देखा आम तार ट्रिब्यूटारी देखा है तार राइट बैंक कौन लेफ्ट बैंक कौन से विषय में डिटेल देखा आम देखा कौन आज गंगा नदी देखा देख सपोज धरा जाओ ईटा है कौन गंगा नदी। तो तुम्हें भाव टे गंगा नदी यहीपटे मुह कर मैं कौटे मुह कर से पटे मुह कर जब यहीपटे मुह कर तो यही साइड कौन कह राइट बैंक कह कौन कह राइट बैंक कह आर पटे कौन कह तुम लेफ्ट बैंक कह कौन कह लेफ्ट बैंक कह बुझेगा कौड़ा लेफ्ट बैंक कौड़ा राइट बैंक भल से जापार देख क्वेश्चन पड़ो कौन गंगा नदीर लेफ्ट बैंक रे को नदी गुड़ाक अच्छी मैं को नदी गुड़ा सहायता कर ट्रिब्यूटारी गुड़ा आ राइट रे को गुड़ाक सहायता कर विषय क्वेश्चन पड़ो। तो आउ क्वेश्चन कौन आसो ना गंगा नदी को नदी माने कौन कर ट्रिब्यूटारी कहे आ गंगा नदी ट्रिब्यूटारी नदी कौड़ा पचार भला आ सबुठार बड़ ट्रिब्यूटारी गंगा नदी कौड़ा से भी क्वेश्चन आसो। तो भल से डिटेल जाना है। चलो आज सेक्शन स्टार्ट करवा ना गंगा नदी। तो टिके आउे भल से डिटेल देखा देखा आम कौन देखते से दिन ना भाई गंगा नदी कौन था दुईटा ग्लेसीयर था के ग्लेसीयर था दुईटा ग्लेसीयर था गोटे था कौन गंगोत्री ग्लेसीयर था आ गए सातपंथ था सातपंथ आ गंगोत्री कौन है देव प्रयाग अच्छी देव प्रयाग गंगोत्री किए बाहर भागीरथी बाहर तब भागीरथी बाहर सारा कौन है आउ कौन सातपंथ किए बाहर अलकनंदा बाहर जिते भागीरथी अलकनंदा कौन मिसले देव प्रयाग मिसे कौन मिसले देव प्रयाग अलरेडी पूर्व क्लास देखते तापर कौन कर ऋषिकेश हरिद्वार देना कौन जाती ना उत्तर प्रदेश जाती कौन उत्तर प्रदेश जाइए नदी गुड़ाक गला उत्तर प्रदेश गला तब उत्तर प्रदेश कौन गला बिहार गला तब बिहार कौन एंट्री कला ना झारखंड एंट्री कला कौन झारखंड झारखंड कौन एंट्री कला ना फरकाज अच्छी फरकाज जगार एंट्री करना कौन गला ये गला भाई कौन आमर वेस्ट बेंगल को एंट्री मारला फरकाज विभाग विभक्त कराया पूर्व क्लास देखते गोटे कोटी गला बांग्लादेश को गला आउट आम वेस्ट बेंगल गला आम कौन जाना आम खाली भारत जाना बांग्लादेश कौन ट्रिब्यूटारी आम डिटेल देख माने। तो पूर्व क्लास भी डिटेल कहुई है। तो देखा को नदी कौटू कौटू सहायता कर डिटेल भल से देखा। तो देखा पूर्व देखो किसी देखी कौन ना भाई गोटे नदी आसला कौन राम गंगा नदी कौट आस राम गंगा भाई राम गंगा कौटू आसी ना राम गंगा आसी कौटू ना उत्तराखंड बाहर देखो तुम्हें क्वेश्चन अच्छे रामगढ़ कौड़ उत्पत्ति स्थली माने सेटा मायने इंपोर्टाट है आम इंपोर्टाट करदे को नदी गुड़ाक गंगा को कौन ट्रिब्यूटारी कर राज्य बाजे ये खाली डिटेल जाना से भल से बुझीपार है। तो देखा कौन ये जो राम गंगा अच्छी नहीं अच्छी राम गंगा नदी वाला कौन उत्तराखंड बाहर कौन मिसला भाई कही तुमको ये गोटे जगह अच्छी कन्नौज अच्छी कौन अच्छी कन्नौज कौन अच्छी कन्नौज अच्छी कन्नौज आसने कौन मिसला राम गंगा मिसला कौन मिसला राम गंगा नदी कौन मिसला राम गंगा मिसला है बुझिपारे बुझिपार राम गंगा मिसला आउ गोटे कौन अच्छी गोमती नदी अच्छी कौन अच्छी गोमती नदी है गोमती नदी कौन बाहर ना उत्तर प्रदेश कौन बाहर उत्तर प्रदेश बाहर कौटे जाना मिसी ना वाराणसी अच्छी वाराणसी तार आगे मिसी कौन मिसी यहाँ वाराणसी पढ़ी देखते कौटे वाराणसी देखते यहाँ कौन देख तुम ये नदी कौन देख गोमती नदी देख कौन देख गोमती नदी देख बुझीगला है गोमती नदी कौन जान उत्तर प्रदेश आसना कौटे वाराणसी आगे के मिसी गोमती नदी है। आउ गोटे देखा आउ गोटे नदी कौन घाघर कौन अच्छी घाघर घाघरटा कौट आसी घाघरटा आसी गोटे है ना ये आसी घाघरटा कौट आसी ना नेपाल आसी कौट आसी नेपाल नेपाल आसने कौन ना पहुँची गए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जाइना कौन एंट्री गला ना उत्तर प्रदेश एंट्री जाइना बिहार पाटना आगे है पाटना आगे जाइना कौन एंट्री गला ना सेटा गोटे कौन रेबेलगंज गोटे जगह अच्छे रेबेलगंज है रेबेलगंज पाखापाखि कौन रेबेलगंज माने सेटा मिसी कौन मिसी ना घाघर ये घाघर को कौन कह जाए ये गोटे सहर अच्छी कौन अच्छी माने अयोध्यार सहर अच्छे से अयोध्या कौन कह उत्तर प्रदेश पहुँची गला ताकू कौन कला सरायु नदी कहला कौन नदी कहला सरायु नदी बोली ताकू कहा गला बुझीपारे बुझीपार यहाँ कौन देख तुम्हें ये नदी कौन देख तुम्हें घाघर कौन देख तुम्हें घाघर घाघर कौटू आसला भाई नेपाल आइला
ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଦେଖିଲ ଏଇ ନଦୀଟା କ'ଣ ଦେଖିଲ ଏଇ ନଦୀଟାକୁ ଦେଖିଲ ତୁମେ ଗୋମତୀ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଗୋମତୀ କ'ଣ ଦେଖିଲ ତୁମେ ଗୋମତୀ ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ ହେଲା କୋଡ଼ା ଗୋମତୀ ଜାକିପାଲ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଲ ଗୋମତୀ ଜାଣିଲ ସମସ୍ୟା କହ ହେଲା ଘାଗର ଦେଖିଲ ଗୋମତୀ ଦେଖିଲ ରାମଗଙ୍ଗା ଦେଖିଲ ହେଲା তো এটা কোড মিশিলা বিহারে না বিহার কোড মিশিছি না রেবেলগঞ্জ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ରେବେଲଗଞ୍ଜରେ ମିଶିଛି କ'ଣ ନା ଘାଗରଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସହର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ସହର ଅଛି ଏଇ ସହରଟା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ସୋରାଇ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ଗଣ୍ଡକ କ'ଣ ଅଛି ନେପାଳ ବାହାରିଲା ଗଣ୍ଡକଟା କ'ଣ ଅଛି ନେପାଳ ନେପାଳ ଆସିଛି କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଯେଉଁ ବର୍ଡର ଅଛି ନା ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାଟନା ଆଗରେ ମିଶିଛି କ'ଣ ମିଶିଛି ପାଟନା ଅଛି ନା ପାଟନାର ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ହେଲା ସପୋଜ এইটা হল পাটনা আছে এই পাটনার আগে মিশে এটা কি নদী কুহছে এটা গণ্ডক কুহছে কোন কুহছে এটা গণ্ডক কোন কুহছে এটা গণ্ডক নদী কুহছে দেখলো কোন না রামগঙ্গা ঘাগর গণ্ডক তা পূর্ব কোন দেখলো গোমতী বি দেখলো কেতা নদী পাইলো তুমি রাইট লেফট ব্যাঙ্ক কেতা পাইলো না চারটা নদী পাইলো না হলা তো দেখলো গণ্ডক দেখলো তাপরে কোন আছে হিমালয় এইটা গোটে আছে কোন এইটা হচ্ছে কোন গোটে তোমার কোন আছে মাউন্ট এভারেস্ট আছে মাউন্ট এভারেস্ট পাখরে গোটে কি নদী আছে কোশি নদী আছে কোন আছে কোশি নদী আসিলা কোশি নদী আসিনা কোন মিশিছি না কোন আছে এই যে আমার যে কোন আছে বাগলপুর আছে না বাগলপুর বিহারের আগে কোন বাগলপুর আছে সে বাগলপুর আগে এনা কোন মিশিছি আমার কোশি নদীটা মিশিছি কোন আছে কোশি নদীটা কি নদীটা কোশি কি নদী কোশি আর কোশিকে কোণ কুহযাଏ না বিহার গোটে সৌর নদী বলে কুহযাଏ কোণ পাই না সি কোণ হচ্ছে মানে হাইଏଷ୍ଟ তো পিক্রু আসুଛି কোণ হচ্ছে তার পানিটা যেতে আসুনি সে মাটি বালি গুড়ি সব ধরে আসুଛି ভারি যাহাফলে কোণ তার রাস্তা সে পরিবর্তন প্রতিবর্ষ কোণ করে না যে রাস্তার সে আসে বিহারে পরিবর্তন করে পরিবর্তন করবা অনুসারে কোণ হচ্ছে না সেটা বাত্যা আসছে বুঝিলা বুঝিলা কোণ জানো তুমি না এটা কোশি নদী এটা কোণ জানো তুমি না কোশিটা দেখলো বুঝিলা তারপরে এটা কোণ আছে দার্জিলিং ଅଛି কোণ পাখে দার্জিলিং হিলস ଅଛି ହେଲା ଏ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହିଲ୍ସରୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଦାର୍ଜିଲିଂ କ'ଣ ଅଛି ମହାନନ୍ଦା ରିଭର ଆସିଛି କ'ଣ ଅଛି ମହାନନ୍ଦା କୋଉଟା ଆସି ମିଶିଲା ନା ମହାନନ୍ଦା କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଗୋଟେ ଫରକା ଅଛି ଫରକା ଜାଗା ଅଛି ନେ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଭାଗ କରୁଛି ଫରକା ଆଗରେ ନା କ'ଣ ମିଶିଛି ମହାନନ୍ଦା ନଦୀ ମିଶିଛି କି ମିଶିଛି ମହାନନ୍ଦା କ'ଣ ଅଛି ମହାନନ୍ଦା ରିଭର ମିଶିଛି କ'ଣ ବୁଝିଲ ମହାନନ୍ଦା ରିଭରଟା ମିଶିଛି ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୋଉଠି ବାହାରିଲା দুইটা গ্লেসিয়র ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ଲେସିୟର କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ନାଇଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ସାତପନ୍ଥ ଗ୍ଲେସିୟର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର କିଏ ବାହାରିଲା ଭାଗୀରଥୀ ବାହାରିଲା ଭାଗୀରଥୀ ତାପରେ ଏଇଠୁ ସାତପନ୍ଥରୁ କେଟେ ଆଲୋକନନ୍ଦା ବାହାରିଲା ଆଲୋକନନ୍ଦା କ'ଣ ମିଶିଲେ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦେବପ୍ରୟାଗ অলরেডি পূর্ব ক্লাসে দেখছিলা দেবপ্রয়াগের বাইরে কোন ঋষিকেশ হরিদ্বার যেটা করেছি উত্তরপ্রদেশ এন্ট্রি কোনা পৌঁছিছি উত্তরপ্রদেশ বিহার ঝাড়খণ্ড ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦେଖିଲ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କିନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗଲା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଗଲା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଆସିଲା କ'ଣ ରାମଗଙ୍ଗା ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଲା ରାମଗଙ୍ଗା ସେ କୋଉଠି ମିଶିଲା କନୌଜ ପାଖରେ ମିଶିଲା ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରିଲା କ'ଣ ଗୋମତୀ ନଦୀ ବାହାରିଲା এই গোমতী নদীটা কোণ মিশিছি না গোমতী নদী কোণ মিশিছি না বারাণসীর আগে যে গোমতী নদীটা মিশিছি বুঝিহেলা কি না বুঝলা কোটা বুঝাই পারল না সমস্যা গোমতী নদীটা কোণ মিশিলা জানল সমস্যা কহ আউ গোটে দেখল আউ গোটে নদী ঘাগর আসলা আউ এই ঘাগরକୁ কোণ কুହାଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ কোণ କୁହାଯାଏ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା গঙ্গার সব লার্জেস্ট মানে কোণ ভাই গোটে আছে লংগেস্ট আউটে লার্জেস্ট লাস্টে মানে অধিক মাত্রা পানি কে দিয়ে এ ঘাগর নদী দিয়ে কে দিয়ে ঘাগর যে নদী অছি নে ঘাগর নদী কোণ আসিছি না নেপাল আসিছি নেপাল আসিনা কোণ অযোধ্যা যে শহর আছে সেই শহরে দিনা কোণ মিশিছে বিহার যে আছে পাটনা আগে মিশিছে কোণ না কোটা মিশিছে ঘাগর ঘাগরটা পাটনা নেই রেবেলগঞ্জরে মিশিছে পাটনার ঠিক পছরে কোণ রেবেলগঞ্জ আছে সেইটা সে মিশিছি বুঝিপারল না বুঝিপারল রেবেলগঞ্জটা কোণ আছে না ছপরা গোটে ডিস্ট্রিক্ট আছে বিহার গোটে ছপরা ডিস্ট্রিক্ট কোণ পড়ছে রেবেলগঞ্জটা পড়ছে বুঝিলা তারপরে আসি গন্ডক গন্ডক কোণ আসি নেপাল আসিনা কোণ আছে উত্তর বিহার যে উত্তর আউ উত্তরপ্রদেশ আউ বিহার যে বর্ডরে দেখনা কোণ করছি না পাটনা আগে মিশিছে বুঝিলা আর কোশিটা কোণ মিশিছে কোশিটা কোথায় ভাগলপুর আছে ভাগলপুর আগে আছে না কোণ কোশিটা সেটা মিশিছে বুঝিলা না বুঝিলা তারপরে দেখলে কোণ না যে দার্জিলিং হিলস দার্জিলিং হিল কোণ বাহারা মহানন্দা রিভর কোণ ফরকা আগে মিশিছে এটা দেখলো কোণ তোমার লেফট ব্যাঙ্কটা দেখলো কোথায় দেখলো তুমি না লেফট ব্যাঙ্কটা দেখলো এবার দেখো রাইট ব্যাঙ্কটা দেখবা না রাইট ব্যাঙ্কটা কোণ আসছে দেখবা টিকে দেখো এইটা গোটে গ্লেସିୟର ଅଛି ହେଲା କି ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହେଲା ସେଠୁ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଯମୁନା ନଦୀ ବାହାରିଛି ଯମୁନା ନଦୀ କୋଣ ବାହାରିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ହରିୟାଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡର ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା କରିଛି ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଣି ନା କରିଛି ଦେବପ୍ରୟାଗ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ଦେବପ୍ରୟାଗ କହୁଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଛି ହେଲା ବାରାଣସୀ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ବାରାଣସୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେବପ୍ରୟାଗ ଅଛି প্রয়াগরাজ আছে ହେଲା প্রয়াগরাজ দেবপ্রয়াগটা কোণ জানলো সেটা তো মিশিলে ভাগীরথী আলোকনন্দা কিন্তু কোণ বারাণসী পূর্ব কোণ প্রয়াগরাজ আছে এই যে প্রয়াগরাজ আছে প্রয়াগরাজরে কোণ মিশিছে না গঙ্গা এই যে কোটা যমুনা নদীটা মিশিছে বুঝিলা না বুঝিলা যমুনা নদী কোণ মিশিলা জানিছ কোণ মিশিলা প্রয়াগরাজরে মিশিলা ହେଲା তাপরে কোণ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ କ'ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଅଛି ମୈକାଲ ହିଲ୍ସ ଅଛି
সেটা কোণ ଅଛି ଅମରକଟକ ଦୁଇଟା ନଦୀ ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା ନର୍ମଦା ନଦୀ ବାହାରିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ନର୍ମଦା ବାହାରିନା କୋଉଠି ଗୁଜରାଟରେ ଯାଇନା ସେ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କଚ୍ଛରେ କ'ଣ ଗଲ୍ଫ ଖମ୍ବାତ ଯାଇନା ତା ପାଣିଟା ଗୋଟେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲା। এইটু ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ସନ୍ ନଦୀ, କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ସନ୍। ଏ ସନ୍ ନଦୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା ଭାଇ ସନ୍ ନଦୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା କ'ଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇନା କୋଉଠି ଗଲା ସିଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଟିକେ ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା କୋଉଠି ଗଲା ବିହାରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାହାରିଲା ସନ୍ ନଦୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇନା କୋଉଠି ଗଲା ବିହାରକୁ ଗଲା, ବିହାରରେ ଯାଇନା କୋଉଠି ବସିଲା ପାଟନା ଅଛି, ପାଟନା ପାଖରେ କ'ଣ ମିଶିଲା ନା ପୁରା ପାଟନାରେ ମିଶିଲା କ'ଣ ନା ସନ୍ ନଦୀ ମିଶିଲା, କ'ଣ ନଦୀ ମିଶିଲା ସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ তুমি যমুনা দেখলো, କ'ଣ দেখলো তুমি যমুনা দেখলো, କ'ଣ দেখলো যমুনা বুঝিলা। তারপরে ঝাড়খণ্ড ছিল, ঝাড়খণ্ড কোণ বাহারা না ঝাড়খণ্ড ভাজি গোটে আছে, ঝাড়খণ্ড কোণ বাহারি না বাহারি দামোদর নদী হল, দামোদর বাসনা করে যদি আমি প্লাটু মনে পক দামোদর গোটে দামোদরটা কোণ বাসলা ঝাড়খণ্ড গোটে প্লাটু অছি ছটনাগপুর প্লাটু ଅଛି, ସେ ছটনাগপুর প্লাটুর বাহারিনা কোণ মিশিলা সে যাইনা করছে হাওড়া আছে जो वेस्ट बेंगल हावड़ा प्लाटू मिसी कौन दामोदर मिसी कौन मिसी दामोदर, तो दामोदर को भी कौन कहला ना या सोर भी कहला, कौन कहता दामोदर कौन कहला सोर ऑफ कौन कह सोर ऑफ वेस्ट बेंगल दामोदर नदी कह जाए, क्या कह दामोदर नदी कह आ सोर ऑफ बिहार क्या कह जाए ना सोर ऑफ बिहार क्या कह जाए ना कोसी को कह जाए, कौन कह जाए कोसी को कह जाए। बुझीगला बुझीगला कौन देख सब यमुना कौन देख तुम्हें सबुठार लंगेस्ट रिवर देख कौन देख सबुठार लंगेस्ट रिवर कौन देख यमुना नदी गंगार। बुझीगला कि नहीं बुझीपार देख लेफ्ट रे कोड़ा को नदी ट्रिब्यूटारी कर देख राइट रे कोड़ा देख देख समस्त जापर। तो ये हिणी देखा कोड़ा कोड़ा लेफ्ट अच्छे कोड़ा कोड़ा राइट अच्छे सब डिटेल देखीदा। तो देख राइट बैंक रे कोकबार देख तुम देख पाइना राइट बैंक फास्ट कौन देख तुम्हें रामगंगा देख कौन देख तुम्हें रामगंगा देख तापर कौन देख तुम्हें गोमती देख कौन देख तुम्हें गोमती देख रामगंगा गोमती तापर कौन देख तुम्हें घागर कौन देख तुम्हें घागर घागर पर कौन देख गंडक गंडक देख तापर कौन देख तुम्हें कोसी देख कोसी पर कौन देख तुम्हें महानंद देख कौन देख तुम्हें महानंद देख ला। तापर लेफ्ट इटा सॉरी सॉरी इटा लेफ्ट बैंक है এটা লেফট ব্যাঙ্কটা বুঝিপার এটা লেফট ব্যাঙ্কটা আর রাইট ব্যাঙ্করে কোন দেখলো তুমি না ভাই গোটে হলা যমুনা নদী দেখলো তুমি কোন দেখলো যমুনা দেখলো আউটে কোন দেখলো তুমি সন দেখলো আউটে কোন দেখলো তুমি দামোদর দেখলো কোন দেখলো তুমি দামোদর দেখলো এটা হলা কোন গঙ্গার সহায়ক নদী। আর সবুঠার কোন কুহলা না এই যে অছি কোটা কুহগলা না যমুনা হচ্ছে কোন সবুঠার লংগেস্ট কোন ট্রিব্ୟୁଟାরি কোটি গঙ্গার লংগেস্ট ট্রিব্ୟୁଟାরি ଆଉ কোটা হলা ঘাগর ঘাগরটা বলা আর ସବୁଠାରୁ ଘାଗରଟା କୋଉଟା ଗଲା ଘାଗରଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗଙ୍ଗାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି। ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ସଂସ୍ଥାରୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି କରିଥାଏ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟଟା କେତେ କରିଥାଏ ତା 1376 କେ ଯମୁନା ନଦୀ ମାନେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ହେଲା 1376 କିଲୋମିଟର କେତେ 1376 କିଲୋମିଟର ଫ୍ଲୋ କରୁଛି କ'ଣ ଯମୁନା ନଦୀଟା। বুঝিয়ে লাইনে বুঝিপাল সমস্ত বুঝিপাল এরকম তুমি কোন কোন ডিটেল ভলসে নোট করে রাখ যাফলে কোণ হব পরবর্তী সময় রিভিজন করা তোমাকে হেল্পফুল হব। পরবর্তী ক্লাসে কোণ দেখা তুমি আলোকনন্দার দেখবা আর ভাগীরথী দেখবা সে ভিতরে কোন কোন ট্রিব্যুটারি অছি কোণ দেখবা সেই ট্রিব্যুটারি বিষয়ে ভলসে ডিটেল দেখবা হলা। তো আজর ক্লাসটা সমস্ত কেমিতি লাগলা ক্লাসটা যদি সমস্ত ভাল লাগে গোটে গোটে লাইক কর আর যে মানে ইনা পর্যন্ত চ্যানেল সবসক্রাইব করে চ্যানেল কোন করে সবসক্রাইব করে দিও আর চ্যানেল সমস্ত তুম সাঙ্গ সাথী মানুষ কোন কোন চ্যানেল আছে সেয়ার করে দিও। তো আজর ক্লাসটা এইটা রখা পিলা মানে তো থ্যাংক ইউ পিলা মানে।